الله والصلاة والسلام على رسول الله واعلم وكلالو واعلم أنه نجرو معناتنو يدخل ميغوا مهون نوك على الفعل المضارع فعل مضارع لا ميغوا مهون نوك ما معنا لا فعل مضارع لا يغبالو النافيتاني نافيا يهونو ማና ላ የት ቦታ ይገባሉ ሙዳሪዕ ላይ ይገባሉ ናፊያ ይባላሉ ናሂያ ሳይሆን ናፊያ የሚነፈዩ ማለት ነው ፊዕሉን የሚነፈዩ ማለት ነው አናፊየታኒ ለፊዕሉ ማለት ነው ያን ድርጊቱን ይነፈዩታል ማለት ነው እናም ፈላ ይغيራኒ አይቀይሩም ነው ወይም ደግሞ ፈላ ትغيራኒ አይቀይሩም እነዚህ ማና ላ አይቀይሩም ሲገተው የፊዕል ሙዳሪዑን ሲጋውን ያኒ አነጋገሩን ማለት ነው በቃ የንሱሩ አልከው ላይ የንሱሩ ማን ታስገባና ናፊናት ማ የንሱሩ በቃ ገብታለች እንጂ ሸክሉ ምናምኑ ኢዕራቡን አይቀያይሩትም ማለት ነው ማ የንሱሩ ላ የንሱሩ ማ የንሱሩ አይረዳም እያልክ ይወራል ነህ አይደለም እቺ ናፊያ ናት ወላ የንሱሩ አይረዳም እያልክ ወሬ ናፊያ የሚሆኑት ናቸው خبر ላይ ማለት ነውና فلا يغيران صيغته صيغه የፊዕል ሙዳሪዑን ሲጋውን ቋንቋውን አይቀያይሩትም من جهه الاعراب የሚቀያይሩት ነገር የላቸው እንግዲህ ሲጋ የሚለው ማለት لا يعملان في لفظ ማለት ነው በለፍዝ አይሰሩም ማለት ነው ከአንዳንድ አረቦች ተገይቷል እንደዚህ የሚጀዝሙ ማለት ነው ያ ዝም ብሎ ከአንዳንዶች አረቦች የተሰሙ እንትኖች አሉ በለናፊያ እሷ ቦታ ላይ ከይ የሚል ነገር መሸከም ወይም ደግሞ የሚቀበል ከሆነ ብለው እዛ ላይ እንደዚህ የጀዘሙ አረቦች አሉ ከባዕض العرب የተገኙ ነገሮች አሉ ከባዕዶች ስለሆነ እንትን የለው እና ተقول ምሳሌ ትላለህ ላ ينصሩ መጀመሪያም ላ ሳይገባ ينصሩ ነበር አሁንም ላን አስገባ ላ ينصሩ ምንም የተቀየረ ነገር የለም لا ينصر لا ينصراني تسنيه عليه ينصر ينصراني لا ينصراني عندنا نافيا ولا ينصر لا ينصرون جمع ذكر لا ينصر ينصرون من ነገር የለም ينصرون الى اخره ከመጨረሻው ينصرون ብለን تنصرو تنصراني ينصرنا تنصرو تنصراني تنصرو تنصرينا تنصراني تنصر انصر ምንም ነገር ገብተው የማይቀየሩ لا ينصر لا تنصر لا تنصراني لا ينصرنا لا تنصر لا تنصراني لا تنصر لا تنصرينا لا تنصراني لا تنصر لا يعني لا انصر لا ننصر ምንም እንትን የለም በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ እሺ መርሃባ አሁን ወደ ጃዚማ እየገባን ነው ጃዚማዎች ደግሞ ፊዕል ሙዳሪ ይገባሉ ይቀይሩታል ነው ያው ኢዕራብ ያይሩታል መጨረሻውን ፊደል ويدخل الجازم جازم ይገባል ጃዚምና ናሲብ ናቸው ጃዚም ናሲብ ፊዕል ሙዳሪ ላይ ሲገቡ ይቀይሩታል ጃዚም ይገባል ويدخل الجازم فيحذف ይጥላል ይላል ይጥላዋል حركه الواحد ያንዱን حركه ለምሳሌ ينصر ያለውን لا ينصر سكون ያደርገዋል ማለት حركውን ይጥላዋል لا ينصر ጃዚም لم ينصر لا ናሂያ ማለት ናፊያ ሳይሆን ናሂያ ላ ሁለት ማዕና ስላላት ናፊያ የምትሆናለች ናሂያ የምትሆናለች لا ينصر ናሂያዋ ከሆነች ትጀዝማለች እና ያንዱን حركات ትጥላዋለች ونون التثنيه የተስኒያንም ኑን ትጥላለች لا ينصراني የነበረው ላ ከገባች ለናሂያ لا ينصرا لم ينصرا ينصران ነበር لم حرف جزم ينصرا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامه جزمه حذف نون በትናንትና ያሳለፈ የራቡ ላይ ሙምቴለ እና ይሄ ነው እና በዚህ መልኩ فيحذف حركه الواحد ونون التثنيه والجمع ونون الجمع ማለት ነው የጀምዑንም ኑን ይጥላሉ ينصرون لم ينصروا ግልጽ ነው በዚህ መልኩ ይጥሉታል ፊዕል ሙዳሪ ላይ ገብተው እነለማ ናቸው እንግዲህ ለጃዚማ የሚገቡ ለማ ለናሂያ ላመልአም ኢንሸጥያ
እያን ኢዕራብ ላይ ይመጣሉ ጀሩማ ላይ ይመጣሉ ጀዋዚማዎች ይመጣሉ ወደ ኢንሻአላህ ይመጣሉ እና ወኑን التثنيه والجمع المذكر جمع المذكر ላይ ينصرون የምንለው እና ينصرون የሚለውን ይቀይረዋል ነው ينصر لم ينصروا لما ينصروا لا ينصروا لينصروا ينصروا እያል ጃዚማዎች አሉ ማለት ነው ኑኑን ይጠሩታል ለሙፍረድ ላይ ከሆነ ሐረካው والواحده المخاطبه ይቺ ለዋሂደተ المخاطبه ነው ደግሞ የሷንን ኑን ይጥላል ማለት ነው ተንሱሪና ያልናትን ለም ሲገባ ለም ተንሱሪ ለም አርፉ ጀዝም ነው ቀርበ ነው ተንሱሪ ፊዕል ሙዳሪ መጅዙም ባላም ጀዝሚ ሐስፉ ለአንه من الافعال 5 ተነገረም እና በዚህ መልኩ እሱም ይወድቃል ولا يحذف جازما አይጥልም نون جماعه المؤنث لا مؤنث ለሴት የተቀመጠውን ኑን ማለት ነው ለሴቶች ጀማዓ የተቀመጠው ኑን አይጥልም ለምሳሌ አሁን ينصرن ያለውን ينصرن لم ينصر አይባልም ينصرن ኑን አትወድቅ ينصرن لم ينصرن አረዱም ሴቶች ጀማዓተ ኒሳ አረዱም ስንል ኑን አትወድቅም ዶሚር ናት ለም ينصሩ እንዳልነው እንደዋዋናት ማለት ነው ዶሚር ናት ማለት ነው ኑኑ جماعه المؤنث አይጥልም ولا يحذف نون جماعه المؤنث አይጥልም ጃዚማ ማለት ነው ለም ينصرن ያለው ለም ينصر አይባልም فانه ለብዙ ሴቶች የሚጠቁመው ለተቀመጠው ዶሚር ማለት ነው ኑን جماعه المؤنث ዶሚር ነው ፋይል ነው ማለት ነው ካልዋው ልክ እንደዋው የጀምዕ المذكر جمع المذكر ላይ ينصروا እንዳልነው ለም ينصروا ينصرون لم ينصروا እንዳልነው ዋው ነው አትወድቅ ናም ዋው እንደማይወድቅ አምሳያ ማለት ነው ኑኗም አትወድቅም ኑን جماعه النساء ضمير ነው ይላል ካልዋው في جمع المذكر ላይ እንዳለው ዋው ፋይል ነው ማለት ነው አይጣልም فتثبت على كل حال በየትኛውም ሁኔታ ትጸድቃለች ሌሎቹ ኑኖችሳ ይወድቃሉ علامه الاعراب ስለሆኑ እነሱ ይሄ ደግሞ ضمير ነው علامه الاعراب አይደለም የጀማዓት يعني نون جماعه الاناث ضمير እንጂ علامه الاعراب አይደለም የሌሎቹሳ ينصراني ينصرون تنصرين እነዛ ኑኖች يعني علامه الاعراب ናቸው ናይብ ናቸው አይደል ከዶማ ስለዚህ ፊዕል ሙዳሪ ላይ ተከተለው ከመጡ ከተከተላ ከመጣች ኑን جماعه الاناث فعل مبني ነው የሚሆነው አይተዓረብም ማለት ነው ينصرنا ያልከው ለም حرف جزم ينصرنا فعل مضارع مجزوم አትልም فعل مضارع مبني ነው አሁን እዚህ بناء اعراب የለው مبني የተዓረበው ሙሻባሃ اسم الفاعل ጋር ስለመሰለ ነው ብለናል አይደል ሙሻባሃትን ታማ እዚህ ጋር ሙሻባሃትን ታማ አልመሰለም ኑን ተውኪድ ሲጨመርበት ሰላል መሰለ ሙሻባው ስለተወገደ ጃኒበል البناء አመዘነ ይላል አሁን እንግዲህ እቺ ኑን በፊዕል እንጂ በሌላ አትቀጠልም ኑን جماعه العناس በፊዕል እንጂ በሌላ አትቀጠላት መጣ ስለዚህ ጃኒበል ፊዕል ያመዘነ ይላል ኑን بمنزله حرف من الكلمه ሆነ የዛ የፊዕሉ ቃላት አንዱ ቃላት እንደ አንዱ አካል ሆኗል ማለት ነው ينصرنا ስንላው ينصرنا ሽኑን በፊዕል እንጂ በሌላ አትቀጠል ተቀጥላት መጣ ማለት ነው ስለዚህ ስለማትመጣ ጃኒበል ፊዕል ያመዘነ مبني ሆነ ይላል تقول ምሳሌ ሊያመጣ ነው ለምሳሌ تقول لم ينصر لسكون አንዱ ላይ ሐረካውን ትጠላለህ ብለናል لم ينصر لم حرف جزم ونفي وقلب ينصر فعل مضارع مجزوم بلم وعلامه جزمه السكون لنا حركه طلنا لم ينصر اتثنيا ينصراني نبر لم حرف جزم وقلب ينصر فعل مضارع مجزوم بلم وعلامه جزمه حذف لنا لم ينصروا لم حرف ينصروا فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف ነው ምንለው لم تنصر غائب واسط
لم حرف جزم تنصر لم حرف تنصر في المضارع مجزوم بلم على حذف علامة جزم السكون لم تنصر لمؤنثوች ሴቶች ለጋኢቦች المضارع علامة جزم حذف لم ينصرنا አይቀይር لم ينصرنا አይቀይር لم حرف جزم تنصرنا فعل مضارع مبني ነው ዘረኝ لاتصال بنون جماعة الإناث لم تنصر لم حرف جزم تنصر فعل مضارع مجزوم ده مخاطب وانت لعنده ذكر بلانه لم تنصر أو الذكر بلانه لولة مخاطب يسوس وعلامة جزم حسن لم تنصروا جماعة الذكور المخاطبين لم تنصري للمهرة المؤنثة الحاضرة تنصرين نبرش لم حرف جزم تنصري فعل مضارع وعلامة حذف النون لم تنصرا لمؤنثة ሴቶች لم تنصرنا مبني لم حرف جزم نبر انت فعل مضارع مبني ነው ዝም لم انصر لمتكلم لم حرف جزم انصر فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لم ننصر አሁንም እንደዛው لم حرف ننصر فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون ልንል ማለት ነው نواصل እሺ ويدخل الناسب ናሲብ ይገባል ይላል አሁንም መወቅ ነው ናሲብ እንደሚገባ ወቀሆነ ويدخل الناسب ናሲብ ፊዕል ሙዳሪዕን የሚነስቡ እንትኖች አሉ እንደሚገቡ ወቅ ማለት ነው فيبدل ይቀይረዋል አሁን እንግዲህ ናሲብ ይገባል እነ ናሲብ የሚባሉት እንግዲህ እነ አን እነ ለን እነ ከይ እነ ኢዘን ናቸው አሉ ነዋሲቦች ራሱን የቻለ ኢንሻአላህ ጀሩማ ይመጣል እና ነዋሲቦች ሲመጡ አሰርናቸው ናሲቦች ይገባሉ ፊዕል ሙዳሪ ላይ ويدخل الناسب فيبدل ይቀይረዋል ሐረካው من الضمه ضمه የነበረውን ሐረካ ፈትሐተን ወደ ፈትሐ ይቀይረዋል ويسقط النونات ተስኒያ ላይ ኑነ ተስኒያ የተቀጠለበት ኑነ الجمع ኑነ المخاطبه የሴቷ ከሆነ እነዛን ኑኖች ደግሞ ይጥላቸው ሲዋ ኑኑ የጀምዕ المؤنث ቅድም አሳልፈናታል ለብዙ ሴት የምትጠቁመዋ ኑን ስትቀር እሷማ ዶሚር ናት ብለናል አይደል ቅድም ምን ትላለፈ ተقول لا ينصر لن حرف نفي ونصب لنا ማለት ينصر فعل مضارع منصوب به وعلامه نصبه الفتحه الظاهره لنا لا ينصر لن حرف نفي ينصر فعل مضارع منصوب به وعلامه نصبه حذف لانه من الافعال الخمسه الذي رفعه بثبات النون وجزمها ونصبها بحذفها لا ينصر لن حرف نفي وجزم لا حرف نفي ونصب ينصر فعل مضارع منصوب بلن وعلامه نصبه حذف الى لن انصر لن ننصر እስከሚነው ድረስ አንድ ነው ኢራቡ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ومن الجوازم كجازمዎች ውስጥ ናት لام الامر لام الامر مضارع لام الامر ስትገባ امر المخاطبን ይመስላል ለጦለብ ስለሆነ ማለት ነው ያንኛው እንግዲህ አስሉ መብንይ ነው መሆን ያለበት ይሄ ግን ለአመል አምር የቀረበበትን ፊዕል ሙዳሪዕን ማ ቢና ማረግ አልተቻለም መበናት አይቻልም ሐርፍ ሙዳራ አለች ሐርፍ ሙዳራ አለች እንደገና ደግሞ ሐርፍ ሙዳራም ስላለ ማዕረብም ይቻላል ስለዚህ የሚመሳሰለውን አይነት የዛን ተሰጠ ማለት ነው ተዓረበ ሊል ነው ያንኛው ለአመል ማን ነው አምር الحاجر አምር بالصيغه مبني ነው አይደል በአስሉ ማለት ነው ሙሻባ ስለሌለ ይችላም የገባችበት ግን ለየንሱር መጅዙንም ነው ላሟ መክሱር ትሆናለች ሊየንሱር ላመጃረጋ ተመሳሳይ ናት ሊየንሱር جزم بمنزله الجر ነው ይላሉ جزم እኮ من خواص الاسم ነው ብለናል አልጀሩባል من خواص ማን ነው من خواص الفعل جر من خواص الاسم ነው جزم من خواص الفعل ነው ስለዚህ جزم بمنزله الجر ነው ይላሉ እና على كل ያለ የኛው ዘራ ይገባ ያንኛው ዘራ ይገባል ይሉ ነው እሺ فتقول تلاله في امر الغائب እንግዲህ ሙዕረብ የሆነበት امر المخاطب ሳይሉ በዛ በአምር ቢሲጋ ተብቃቅተ فتقول في امر فتقول تلاله في امر الغائب لينصر
اللام لام امر لن ينصر فعل مضارع مجزوم بلام الامر وعلامه جزمه السكون ነው لينصر اللام لام الامر ነው مبني على الكسر ينصر فعل مضارع مجزوم بلام الامر وعلامه جزمه حذف النون لينصر اللام لام الامر ينصر فعل مضارع مجزوم مجزوم بلام الامر وعلامه جزمه حذف النون لتنصر لمخاطب على غائب واسط اللام لام الامر تنصر فعل مضارع مجزوم بلام الامر وعلامه جزمه السكون لتنصر اللام لام الامر تنصر فعل مضارع مجزوم بعلامه جزمه حذف النون لانه من الافعال الخمسه لينصرنا اللام لام لينصرنا فعل مضارع مجزوم አይደለም فعل مضارع مبني ነው زي مبني زي مبني على السكون للاتصال بالنون بيناس وقيس قيس እንግዲህ على هذا በዚህ ላይ ليدرب የሚለው وليعلم وليرخل وليدحرج የሚለው በዚሁ ቀጥልበት وغيرها ሌሎችንም በዚህ መቀጠል ይቻላል ግልጽ ነው ليكرم ይባላል ليكرم ليقاتل ليفرح ليتكسل ليتبعد ይባላል لينقطع ليجتمع ሁሉም نكتفي هنا ايش ومنها كجوازموች ውስጥ ናት ጀዋዚም ለናሂያ ከጀዋዚሞች ውስጥ ናት ትጀዝማለች አንድ ነገር ተው ብለህ የምትጠይቅባት ናት ተው ብለህ ትጠይቅባታለህ ስታናግር ተው لا تاكل لا يعني لا تعجز ትለዋለህ لا ናፊያ አሳልፈናት ጦለብ የለባትም ያቺ አትረፍዕ የተው ነው ያቺ እንደዝም ብላ ጦለብ የላትም ያቺው ቅድም ያሳለፈው فتقول تلاله في نهي الغائب لا ينصر لا نهيه እንዳለ ينصر في المضارع مجزوم بلا النهي لا ينصر እንደዛው مبني على حذف ان لنو لا ينصر አሁን مجزوم بلا النهي ولا مجزمي عصفن لا تنصر لغائب واسط الترجي سن لغائب هي لا تنصر هي لا تنصرهما لا ينصرنهن ايش مبني انتم وفي نهي الحاضر لا يدمو لا تنصر لا تنصرنا الترجع لا تنصر አሁን እንግዲህ ይሄ አስፈኑን ነው እንግዲህ لا تنصروا አስፈኑን لا يسرون لا تنصر አስፈኑን مخاطب واسط لا تنصر የሙኻጠቦች ሁለቱ ሴቶች لا تنصرنا جمع الناس مبني ነው የሚሆነው وكذلك ልክ እንደዚሁ ነው قياس سائر الامثله የቀሩትም ምሳሌዎች እንደዚሁ ናቸው